आत्मिक यात्रा कार्यक्रम रे आपनको स्वागत करू। आसंतु आमे पालक प्रेमाशीष सतमान को द्वारा लिखित आजिर डिवोशन विषय रे चर्चा करिबा। प्रेज द लॉर्ड। आजी आमे गोटे बहुत माने भलो विषय रे कथा हेबा। प्रेज द लॉर्ड। हां कहंतु। पालक प्रेमाशीष सतमनकर गोटे लेखा अछि, आपणक आलोक प्रज्वलित हुए। से विषय रे आमे टिके गभीर भावरे एमती आलोचना करिबा। बहुत बढ़िया विषय। हां, एहार मूल कथा हेला आमे बुझिबा जे आमर कथा, आम काम, आम विश्वास ए सबु केमिति अन्य माननकु प्रभावित करूछि, आउ केमिति एटा परमेश्वरंकर प्रेम आउ आलोक को देखौछि। हां, आउ एहार आधार होछि गोटे पद। हां, मैथ्यू 5:16 सेठी प्रभु जीसु कहउचंती माने आम आलोक लोकंक सामने रे जड़ीबा कथा, जेमिति लोके आम भलो काम देखिबे आउ स्वर्ग रे थिबा आम पितांकर महिमा करिवे। एइटा खाली निर्देश नय, गोटे आह्वान परी। ठीक। आउ लेखक आरंभरू गोटे प्रश्न पचारुछंती, सेटा हेला आमे प्रकृत रे केते प्रभाव पकोउछु आम बंधु, परिवार एपरि कि अजणा लोकंक उपरे। एइटा भाबिबा कथा, बहुत गभीर प्रश्न। तेबे चालंतु प्रथमे आम कथा विषय रे देखिबा। आमे कोन कहूछु, केमिति कहूछु। आम कथा सेटा कोन सुना भलिया दामिका ना सस्ता? एइठी कलसियो 4.6 कथा मने पडुछि। एकदम। तुम्बमानंकर वाक्य सर्वदा मनोहर, पुनी लवण रे स्वादयुक्त हो। अच्छा, ए लवण रे स्वादयुक्तर माने कोन? खाली मिठा कथा? ना ना, खाली मिठा नुहे। माने एमिति कथा जोंतरे सत्यता थिबो, करुणा थिबो, आउ किछि ज्ञान भी थिबो, जेमिति सुनिबा लोकर किछि कोन गंती भलो हेबो। बुझिली। आम कथा आम भीतरर अवस्था को देखाए। हां, ठीक। किंतु खाली कथा तो यथेष्ट नुहे ना? निश्चय नुहे। जदि कथा बहुत भलो किंतु काम पूरा उल्टा। लेखक आउ गोटे कथा पचारिछंती, सेटा मते बहुत एमती चिंता करेला। कोन सेटा? से कहउछंती, भाबंत तो आमे शेषरे जो कामटा कलु सेटा जदि यूट्यूब रे समस्ते देखन्ते लाइव, बाप रे, तेबे हमकु केमती लागंता? गर्व ना लाज? एइटा बड़ कथा, कारण लोके खाली आम कथा सुनंतिनी, आम काम को बहुत पाखुरु देखंती। हां, आमे हुए तो जानि भी नथिबा। एकदम। आमर छोट छोट कथा, आम व्यवहार ए सबु गोटे शिक्षा परी। धरंतु जणे चर्च रे बहुत भलो कथा कहउछंती, किंतु बाहरे माने जणे गरीब लोक को खराब व्यवहार करूछंती, ताले लोके कोन मने रखिवे? तांको काम को ही मने रखिबे। सेइता ही तांको प्रकृत चेहरा देखैबो। हां, सेइथि पई कथा आउ काम भितरे मेल रहिबा दरकार। आउ ए मेलर मूल रे कोन रहिबा कथा? लेखक कहउछंती प्रेम। हां, प्रेम बिना किछि आशा रखी देबा, क्षमा करिबा, राग न रखिबा। आउ ए प्रेमर सबुठु बड़ उदाहरण से तो निजे परमेश्वर। जोहन 3:6 केमिति से निजर एकमात्र पुओ को दे देले आम पई। हां, सेई प्रेम निस्वार्थपर प्रेम। आउ सेई प्रेम ही आम कथा आउ काम पई माने प्रेरणा हेबा दरकार। सेइटा ही शक्ति देबो। जेतेबेले सेई प्रेम रे आमे चालिबा, स्वाभाविक भाबरे आम कथा, काम सबु भलो हेबो। हां, अन्य मानक पई आशीर्वाद हेबो। अच्छा, तापरे लेखक आउ गोटे जरूरी कथा कहउचंती, सेइटा हेला आमर आध्यात्मिक स्थिरता। ओहो, हां, एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। माने जीवन रे जतेबेले झड़ आसे, समस्या आसे, सेतेबेले आमे कोन करू? सहजरे भांगी पड़ू ना विश्वास रे दृढ़ रहू? एठी गोटे कथा देखिबार अछि, आम बाहरर आलोक केते जोर रे जळिबो सेटा आम भीतरर स्थिरता उपरे निर्भर करे। अच्छा। जेमिति 2 कोरिन्थियो 5:7 रे अछि, आमे देखि कि नुहे विश्वास रे चालू। हां, तेणु जेतेबेले परिस्थिति खराब थाए, आमर सेई शांति, सेई भरोसा, सेई विश्वास, सेटा ही परमेश्वरंकर आलोक को देखाए। अन्य माने सेटा देखंती। ए सब को मिसे कि लेखक शेषरे गोटे बहुत माने शक्तिशाली कथा कहिसंती, सेटा मते पूरा छुई गला। कोन सेटा? से कहिसंती, आपण ही आजि केही पढिथिबा एकमात्र बाइबल होई पारंती। वाह, एटा बहुत गभीर कथा। एहार माने कोन? यार माने हेला, देखंतु बहुत लोक अछंती जो माने हुए तो केबे बाइबल पढिबेले किंबा चर्च भी जिबेनी। हां,
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି କଥା ହେଉଛୁ, କେମିତି ଚଳୁଛୁ, କଷ୍ଟ ବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଏକଦମ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବଲ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବାଇବଲ। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଇଥିପାଇଁ ଫିଲିପିଓ 4:9ରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଛୁ, ପାଇଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ଦେଖିଛୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା କଥା। ତାହେଲେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଲୋକ ଆମ ଭିତରୁ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଏ ପୂରା ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ହେଲା ପାଳକ ପ୍ରେମାଶିଷ ସତ୍ମାନଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆମ କଥା, କାମ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଆମର ଭିତରର ସ୍ଥିରତା ଏସବୁ ମିଶିକି ଆମ ଜୀବନର ଦୀପକୁ ଜଳାଏ। ହଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ହିଁ କାହା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାଇବଲ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, କାମରେ ଏମିତି କୋଉ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା ଯାହା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଲୋକକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ, ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେଖାଇବ? ହଁ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଲେଖାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମନେ ପକେଇବା। ହଁ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କଥା, କାମ ଓ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ଆଲୋକ ଜଳିଉ। ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଜୀବନ ତୁମର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଏହି ଗଭୀର ଆଉ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଲେଖା ପାଇଁ ଆମେ ପାଳକ ପ୍ରେମାଶିଷ ସତ୍ମନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।